Ya, kali ini saya akan membaca jurnal yang berhubungan dengan ekonomi internasional ya. Nah, di sini saya baca jurnal yang berjudul Domestic Innovation and International Technology Diffusion as Source of Comparative Energy Advantage ya. Jadi kita baca dulu di sini. Domestic Innovation and International Technology Diffusion as Sources of Comparative Advantage. Ya, inovasi domestik dan teknologi difusi teknologi internasional sebagai sumber keunggulan komparatif, ditulis oleh ini dia ya. Anna Maria Santakaru and Heading Zhu. Ya, One Introduction. Ini dia ya, ada dua orang. Nah, kita masuk kepada introduction ya. Kita baca. In the Ricardian model of trade, productivity differences across countries and industries determine the patterns of international trade, hence, comparative advantage, Costino et al. 2012. As productivity differences increase over time, comparative advantage strengthens. Standard models of trade take these productivity differences, and therefore comparative advantage forces, as given, Eaton and Korcham, 2002, and Caliendo and Pero, 2015. However, understanding the determinants of comparative advantage is important in analyzing welfare gains from trade. Recently, several articles have studied endogenous forces that may cause differences in productivity across countries and industries. Sampson, 2017, Samail, 2017, and CAIETAL, 2017. In these studies, innovation and its international diffusion across countries and industries are the main sources of differences in productivity. Countries and industries differ in both their ability to do research and development, R&D, and their ability to adopt innovations that have been developed elsewhere, i.e., international technology diffusion. Ya, jadi introduction. Dalam model perdagangan Ricardo, perbedaan produktivitas lintas negara dan industri menentukan pola perdagangan internasional. Oleh itu disebut juga dengan keunggulan komparatif, Costino et al. Dan sebagainya. As productivity, ketika produktivitas atau perbedaan produktivitas meningkat dari waktu ke waktu, keunggulan komparatif menguat. Model standar perdagangan mengambil perbedaan produktivitas ini, dan karena itu keunggulan komparatif forces adalah given atau sudah ditentukan. Jadi Kortum, Eaton, Caliendo, Paro. However, ya, tetapi memahami determinan keunggulan komparatif adalah penting dalam menganalisis keuntungan welfare dari perdagangan. Baru-baru ini, beberapa artikel telah mempelajari kekuatan endogenous yang bisa menyebabkan perbedaan produktivitas negara-negara dan industri-industri. Samson 2017, Somale 2017, Chai et al. 2017. Pada studi ini, inovasi dan difusi internasional lintas negara dan industri adalah sumber dari perbedaan produktivitas.
negara-negara dan industri berbeda in both their ability, ya, berbeda dalam kemampuan mereka melakukan penelitian dan pengembangan, dan kemampuan mereka untuk mengadopsi inovasi yang telah dikembangkan di tempat lain. Contohnya, International Technology Diffusion. Productivity differences across countries determine patterns of international trade, hence, comparative advantage. We use a multi-industry model of international trade to estimate a measure of industry productivity. We then quantify the effect that domestic innovation and technology diffusion have in explaining differences in productivity across countries and industries. Consistent with standard growth theories, we find the following: higher income countries benefit more from domestic innovation than lower income countries, whereas lower income countries benefit more from technology diffusion, and 2. The speed of convergence is larger for those countries and industries that are farther away from the technology frontier. To the extent that productivity differences determine comparative advantage, our findings suggest that domestic innovation and technology diffusion are endogenous sources of comparative advantage. Ya, oke, kita lihat. Perbedaan produktivitas antar negara menentukan pola perdagangan internasional. Oleh karena itu, sering disebut dengan keunggulan komparatif. Kami menggunakan model perdagangan internasional multi-industri untuk memperkirakan ukuran produktivitas industri. Kami kemudian mengukur efek yang dimiliki inovasi domestik dan difusi teknologi dalam menjelaskan perbedaan produktivitas di seluruh negara dan industri. Sesuai dengan teori pertumbuhan standar, kami menemukan hal berikut. 1. Negara-negara berpenghasilan tinggi lebih diuntungkan dari inovasi domestik daripada negara-negara berpenghasilan rendah. Sedangkan negara-negara berpenghasilan rendah lebih diuntungkan dari difusi teknologi. 2. Kecepatan konvergensi lebih besar untuk negara-negara dan industri yang lebih jauh dari perbatasan teknologi. Sejauh perbedaan produktivitas menentukan keunggulan komparatif, temuan kami menunjukkan bahwa inovasi dalam negeri dan difusi teknologi adalah sumber keunggulan komparatif yang endogen, ya. Nah, kita lihat lagi ya, kita baca lagi. GEL F12, 033, Ya, kita baca lagi. Productivity evolves endogenously because of these two channels. Therefore, differences in the rate at which countries and industries innovate and adopt foreign technologies determine differences in relative productivity and comparative advantage. Ya, produktivitas berkembang secara endogen karena dua saluran ini. Oleh karena itu, perbedaan tingkat mana negara dan industri berinovasi dan mengadopsi teknologi asing menentukan perbedaan dalam produktivitas relatif dan keunggulan komparatif. We quantify the role of these two sources of productivity. We start by estimating industry productivity from a Ricardian model of trade a la Eaton and Korcham, 2002. We follow the methodology developed by Levchenko and Zhang, 2016, and adapted by CAI et al., 2017, and use data on bilateral trade flows for 42 countries plus the rest of the world, and 20 industries to estimate a time series of industry productivity for 2000 to 14. Ya, produktivitas ya, evolve. Produktivitas berkembang secara endogen. Ini mulai dari sini. We quantify, kami mengukur peran kedua sumber produktivitas ini. Kita mulai dengan memperkirakan produktivitas industri dari model perdagangan Ricardian
seperti yang dilakukan oleh Eaton dan Khartoum 2002. Kami mengikuti metodologi yang dikembangkan oleh Lechenko dan Zhang 2016 dan diadaptasi dari model Chai et al. 2017 dan menggunakan data arus perdagangan bilateral untuk 43 negara. 42 negara ditambah seluruh dunia dengan seluruh dunia dan 20 industri untuk memperkirakan rangkaian waktu produktivitas industri tahun 2000 sampai 2014. Nah, kita lanjut lagi. We find the following. There is a large dispersion in relative productivity at the country and industry level. 2. The United States appears to be, albeit with a few exceptions, the country with the largest level of technology across all industries, hence, we treat it as the technology frontier. 3. Productivity at the country and industry level has been growing over time, but also, 4. Not all countries and industries are converging to the technology frontier with the same intensity. Ya, jadi di sini kita lihat, we find the following. Kami menemukan hal-hal berikut. 1. Ada dispersi besar dalam produktivitas relatif di tingkat negara dan industri. 2. Amerika Serikat tampaknya meskipun dalam beberapa pengecualian adalah negara dengan tingkat teknologi terbesar di semua industri. Ya. Oleh karena itu kami memperlakukannya sebagai pembatasan teknologi atau teknologi frontier. Ketiga, produktivitas di tingkat negara dan industri telah berkembang dari waktu ke waktu. Tetapi juga 4, tidak semua negara dan industri konvergen ke teknologi frontier dengan intensitas yang sama. Jadi intensitasnya berbeda-beda ya. This has implications for comparative advantage and welfare. As countries and industries converge to the technology frontier, comparative advantage and the gains from trade weaken. Conversely, if countries and industries become more dissimilar from the technology frontier, comparative advantage strengthens and the welfare gains from trade are larger. Ya, We then kita explore. lihat ya. Jadi di sini, this has implication ya. Hal ini berimplikasi pada keunggulan komparatif dan kesejahteraan welfare. As countries ya. Ketika negara-negara dan industri bertemu di teknologi frontier ya, keunggulan komparatif dan keunggulan dari perdagangan melemah. Sebaliknya, jika negara dan industri menjadi lebih berbeda dari teknologi frontier, keunggulan komparatif menguat. Keuntungan kesejahteraan dari perdagangan semakin besar. Ya. Nah, kita lihat di sini. Quantitatively, we then explore, quantitatively, the role of innovation and international technology fusion as endogenous sources of country industry productivity and comparative advantage. We proceed by conducting 2 exercises. First, we regress the estimated annual productivity growth for each country industry on a measure of domestic innovation and a measure of technology adoption at the country and industry level. Ya, jadi kita lihat di sini. We then explore. Kami kemudian mengeksplorasi secara kuantitatif peran inovasi dan difusi teknologi internasional sebagai sumber endogen produktivitas negara industri dan keunggulan komparatif. Kami melanjutkan dengan melakukan dua exercise ya, dua latihan. Pertama, kami melakukan regresi perkiraan pertumbuhan produktivitas tahunan
untuk setiap negara-negara industri berdasarkan ukuran inovasi dalam negeri dan ukuran adopsi teknologi di tingkat negara dan industri. We follow, ya kita lanjut. We follow Proudman and Redding, 2000. And quantify domestic innovation activity within each country industry with data on total business R&D spending. To measure the potential for technology adoption, we use the gap in the level of technology between each country industry in the sample and the technology frontier in the initial period, which in our analysis is the year 2000. Ya. Jadi, we follow. Kami mengikuti Proudman dan Redding tahun 2000 dan mengukur aktivitas inovasi domestik di setiap negara industri dengan data total pengeluaran R&D, bisnis R&D. Untuk mengukur potensi adopsi teknologi, kami menggunakan kesenjangan tingkat teknologi antara masing-masing negara industri dan dalam sampel dan batas teknologi pada periode awal, yang dalam analisis kami adalah tahun 2000. We find that, when we use the entire sample of countries, both domestic innovation and technology adoption have a positive and statistically significant effect on productivity growth. Ya, jadi kami menemukan bahwa ketika kami menggunakan seluruh sampel negara, baik inovasi dalam negeri maupun adopsi teknologi, berpengaruh positif dan signifikan secara statistik ya, terhadap pertumbuhan produktivitas. We then split the sample of countries into lower income and higher income countries and conduct the same regression analysis on the two groups. Our findings suggest that, in lower income countries, the effect of domestic innovation on productivity growth is lower than that in higher income countries. Yeah. We then split. Kemudian kami kemudian membagi sampel negara menjadi negara berpenghasilan rendah dan berpenghasilan tinggi, dan melakukan analisis regresi yang sama pada kedua kelompok. Ya, temuan kami menunjukkan negara-negara berpenghasilan rendah, efek inovasi domestik pada pertumbuhan produktivitas lebih rendah di negara-negara berpenghasilan tinggi. Ya. Secara khusus, peningkatan, ya, coba ya kita lihat lagi, belum ya. In particular, kita baca lagi. In particular, a 1% increase in the log of R&D spending implies a 0.21% increase in productivity growth in lower income countries and a 0.49% increase in productivity in higher income countries. Ya, jadi hasilnya di sini nampak sekali ya. Jadi katanya di sini mana dia tadi? In particular, secara khusus 1% peningkatan dari kegiatan R&D, kegiatan penghabisan uang untuk kegiatan R&D mempengaruhi 0,21% peningkatan income. Ya. Selanjutnya atau furthermore, kita baca lagi. Furthermore, the relative importance of innovation with respect to technology adoption is larger in higher income countries than in lower income countries. In a second exercise, we compute a measure of the speed of convergence of a country industry to the technology frontier. Ya, we then regress. Furthermore, selanjutnya,
inovasi kepentingan relatif dengan adaptasi teknologi lebih besar di negara berpendapatan tinggi daripada di negara berpendapatan rendah. Pada exercise kedua, kami menghitung kecepatan konvergen dari negara industri terhadap teknologi frontier. We then regress, kami kemudian The speed of convergence on the following, the ratio of R&D spending of that country industry relative to the R&D spending of that industry. In the United States, i.e., the technology frontier, and 2. The potential for technology adoption as computed in the first exercise. We find that both variables have a positive and statistically significant effect on the speed of convergence. That is, countries and industries that spend more in R&D relative to the United States are closer to the frontier, and countries that start. Ya, jadi katanya di sini ya. Tadi katanya we then regress ya. We then regress. Kemudian kami meregresikan kecepatan konvergen atas berikut ini. 1. Rasio pengeluaran R&D dari negara industri relatif kepada pengeluaran R&D dari industri di USA sebagai teknologi frontier. Kedua, potensi untuk adaptasi penteknologi seperti yang dihitung pada exercise sebelumnya. Kami menemukan kedua variabel memiliki pengaruh positif dan signifikan atas kecepatan konvergen. That is karenanya ya, negara dan industri yang menghabiskan uang pada R&D relatif to the nation ya, lebih mendekati teknologi frontier Amerika Serikat. And countries that start from relative more backward position, convergent technology, frontier faster, ya. Dan negara-negara yang memulai dari posisi agak terbelakang, konvergen menjadi lebih cepat konvergen dibanding dengan teknologi frontier. This is consistent, ya, kita baca. This is consistent with standard theories of economic growth. See Grossman and Helpman, 1991a. Grossman and Helpman, 1991b, Rivera Bataille and Romer, 1991, and Barrow and Sala I. Martin, 1997. Our approach is different from those articles and focuses on productivity at the industry level. To derive that measure, we use information from international trade variables. Our results indicate that domestic innovation and international technology diffusion are key determinants of country industry productivity and, hence, endogenous sources of comparative advantage. The rest of the article is organized as follows. Section 2 presents the methodology used to estimate relative productivity from trade data and then reports the quantitative results. Section 3 quantifies the role of innovation and international technology diffusion. Section 4 concludes. Ya, 2 estimating comparative. Nah, this is consistent. Hal ini sesuai dengan teori standar ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Grossman-Helpman 1991A, Grossman-Helpman 1991B, Rivera Bataille dan Romer 1991,
Barrow dan Salah Imartis 1997. Pendekatan kami berbeda dari artikel-artikel yang memfokuskan pada produktivitas industri pada tingkat industri. Untuk melakukan pengukuran, kami menggunakan informasi dari variabel perdagangan internasional. Hasil kami menunjukkan inovasi domestik dan teknologi difusi teknologi internasional adalah kunci utama dari negara, produktivitas negara dan industri. Maka sumber-sumber endogen dan maka itu adalah sumber-sumber endogen bagi keunggulan komparatif. Selanjutnya artikel ini disusun sebagai berikut. Bagian 2 menunjukkan metodologi yang dipakai dalam mengestimasi produktivitas relatif dari data perdagangan dan membuat laporan kualitatif. Bagian 3, menghitung peran inovasi dan difusi teknologi internasional. Bagian 4 itu adalah kesimpulan, ya. Oke.